Saya berterima kasih atas perkenalan yang sudah disampaikan oleh Rektor kita, Bapak Huta Barat. I'm thankful for the introduction that was done by the President, Pastor Huta Barat. Saya juga berterima kasih kepada senior kelas yang sudah mengundang saya melalui Bapak PR3, Bapak Simbolon, untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saya merasa hormat karena para senior kelas masih memperhatikan kami yang sudah meninggalkan dunia ini. I would like to thank the senior class of 2015 through Pastor Mutara Simbolon for inviting me to bring the Word of God, and I'm so honored with this opportunity. Saya juga berterima kasih kepada pendeta, jemaat, dan majelis jemaat UNAI yang mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. And I would like also to thank the church pastor, the church board for letting me to speak before you this time. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Joshua Tobing yang bersedia untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. And we are thankful for Brother Jeff Eman for coming here to bring the Word of God. Dua sahabat lalu saya ada di gereja ini. 2 Sabbath ago I was in this church. Dan Bapak Joshua lah yang mentranslate salah satu pembicara dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. And Mr. Tobing is the one who translated the Word of God from English to Indonesia. Dan saya sudah mendengar bahwa dia adalah orang yang qualified untuk mentranslate pada saat ini. Yeah, that's what he said. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit perkembangan negara yang kita cintai, Indonesia, dan juga latar belakang saya dalam pekerjaan supaya para mahasiswa bisa mempersiapkan diri mereka. My brother and sisters, before I begin with the Word of God, I would like to present to you the economic growth of Indonesia and also my background of work. Tadi sudah diberitahukan saya tamat tahun 1980, kemudian masuk sebagai seorang credit analyst. As mentioned earlier, that I graduated in 1980, and I begin as my credit analyst. Sebagai analis saya bekerja selama 4 tahun. As a credit analyst, I worked for 4 years. Kemudian saya bekerja di Bank Salim Indonesia selama 8 tahun di posisi menengah. And then I worked at Bank Indonesia for 8 years in a middle position. Dan 14 tahun berikutnya duduk di posisi puncak sebagai salah satu anggota Dewan Direksi dan diakhiri sebagai pimpinan daripada Dewan Direksi. And for the next 14 years of my work, I was positioned in the top rank position in the bank. And then after that, I was assigned as a commissioner. Kemudian 2012 sampai dengan 2014 saya diminta sebagai penasehat dan pengawas di Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia. And in 2012 up to 2015, I was asked to become the advisor for the ICBC. Mengapa saya sampaikan waktu yang panjang ini? Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa sejak tamat saya sudah menentukan dalam usia saya 55 tahun harus pensiun dari pekerjaan. The reason why I present to you, my career, is that since I graduated from UNAI, I have made my decision of life that at the age of 55, I'm going to retire. Jadi pada waktu itu saya menentukan bahwa dalam waktu 10 tahun saya harus bisa mencapai posisi menengah. And during that time, after my graduation, I decided
myself that within 10 years, I should have my position at the middle management. Dan Tuhan berikan itu. And God gave it. Setelah itu, bukan rencana saya lagi. Karena saya hanya mempunyai cita-cita menjadi seorang manajer. And what happened after that? It's not in my plan. Because my plan of life is only at the middle management. Jadi, karir yang saya dapati sejak beberapa waktu yang lalu ke posisi poin puncak oleh karena pemberian Tuhan saja. The career that I have after having this middle management is God's plan for me. Tuhan begitu baik bagi kehidupan saya dan Tuhan. God is so good to me and my family. Saat ini tahun 2015, This year, in the year of 2015, saya tamat tahun 80, itu berarti 35 tahun berjalan. I graduated in 1980. It means that it's been 35 years since my graduation from this campus. Saya ingin memperlihatkan bagaimana keadaan Indonesia pada tahun 2040 atau 25 tahun berikutnya. I would like to show to you what's the economic condition of Indonesia in the year of 2014 or 25 years from now. Kalau kita lihat dalam paparan presentasi ini, If you look at the presentation, pada tahun 2020 nanti, Indonesia akan menduduki posisi 12 besar di dunia. it predicted that in the year of 2020, Indonesia is going to be the number 12 economic power. Dan tahun 2030, Indonesia akan menduduki posisi 7 besar di dunia. And it is predicted that in the year of 2030, Indonesia will be in number 7. Dan tahun 2040, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. And in the year of 2040, it's predicted that Indonesia is going to be the 4th largest country in the world. Mari kita berhitung usia dari para senior saat ini. Let's calculate the age of our seniors today. Kalau saat ini saudara berusia 22 tahun, 23 sampai 25 tahun, If your age now is around 22, 23 or 25 years old, maka pada tahun 2040 saudara akan berusia sekitar 40-an sampai 50 tahun. so in 2014, you are going to be at the age of 40 to 50. Itu berarti saudara-saudara mahasiswa yang saat ini yang akan menikmati perkembangan atau kejayaan daripada Indonesia. It means that you will be the one who is going to experience the best of this country in economy. Apakah saudara sudah mempersiapkan seperti saya pada 35 tahun yang lalu mempersiapkan diri saya untuk terlibat di dalam keadaan Indonesia sudah menjadi negara yang maju? The question now is that have you prepared yourself like what happened to me when I graduated in 1980, that you are going to be involved, in the development and growth of this country? Tadi sedikit disinggung oleh Bapak Rektor, di mana saya mempersiapkan suatu kerjasama antara China dan Indonesia. As mentioned just now by the President, that I was assigned to form kind of draft of working together between Indonesia and China. Dapat saya sampaikan bahwa rencana ini adalah inisiatif dari pihak China. I will inform to you that this plan of working together between these two countries is the initiative of the Chinese government. Karena saya lah yang disuruh oleh Presiden Direktur untuk menghubungi beberapa perusahaan besar Indonesia untuk bekerja sama. I was assigned by the President Director to try to approach several companies in Indonesia to form this working together. Dan pada tanggal 27 Maret yang lalu ditandatangilah perjanjian kerjasama itu. And
March 27 is the time when we sign this memorandum of understanding. Dengan suatu komitmen yang jumlahnya sungguh sangat luar biasa. With a very high amount of money. Itu sekitar, kalau saya sampaikan di sini dalam US dollar, sekitar 40 sampai 50 miliar, dalam rupiah bisa sampai dengan 600 sampai 700 triliun. If we're going to mention the amount of money is about 40 to 50 billion dollar, or it's around 600 to 700 trillion rupiah. Kita melihat bahwa negara luar sedang memperhatikan Indonesia, bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar di negara ini. We can see that the other countries outside of Indonesia is looking at Indonesia as a potential country for investment. Sebentar lagi akan ada yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Okay, in a short time, we are going to have this kind of a group. We call it by the Asia Economic Community. Di mana nanti para pekerja di ASEAN country ini boleh bekerja di Indonesia, atau orang Indonesia boleh bekerja di negara ASEAN lain. It means that workers from other countries in this region can work from outside of Indonesia, can work in Indonesia, and from Indonesia will work in the other countries. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan salah seorang dosen universitas yang tadi malam memberikan lagu pujian dari Thailand. Okay, few times ago, I met with one of the teacher coming from AIU. Dia orang Indonesia. He's Indonesian. Saya tanyakan, dalam rangka apa kamu sekarang ada di sini? So I asked him, what is the main purpose of you coming here to Unai? Di Masjid di Jakarta. Or coming here to Jakarta? Dia katakan dia sedang mengurus suatu sertifikasi sebagai seorang dosen supaya bisa mengajar secara profesional di universitas kita. He said that he's trying to make this teaching certificate, so he is allowed to teach in Thailand. Yang ingin saya sampaikan adalah, apakah kita sebagai satu institusi sudah siap untuk menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN ini? The question is that, are we as an institution, we are ready to face the challenge of this economic community? Indonesia adalah negara yang paling besar di ASEAN. Indonesia is the largest or the biggest country in Asia, in ASEAN. Kita mempunyai manusia-manusia yang berpotensi. We have a lot of resources, manpower. Jadi marilah kita sebagai senior terutama mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di dunia luar. And I'm challenging you seniors of 2015 to prepare yourself in facing these challenges. Untuk itu, apa yang saudara perlu persiapkan? For that, what should you prepare? Mari kita berdoa untuk masuk dalam firman. Let us pray as we begin the Word of God. Allah yang Maha Kasih, kami mengundang kuasa Roh Kudus agar firman yang disampaikan ini boleh bermanfaat bagi para senior maupun para mahasiswa yang sementara berkuliah di tempat ini. Tuhan, kiranya curahkan Roh Kudus pada masing-masing kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan menghadapi masa depan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 22 ayat 1. Our main text, our main verse this Sabbath is found in Proverbs 22 verse 1. Yang berbunyi demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. It says here, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Untuk memperoleh nama baik, haruslah dipersiapkan sejak
saudara masih sebagai seorang mahasiswa. To have a good name, you have to begin it when you are now as a student. Kalau saudara ingin sukses dalam karir, maka saudara harus mempersiapkan diri saudara sehingga mempunyai reputasi yang baik. If you want to become success in your career, you have to prepare yourself so that you can have a good reputation in your work. Amsal 20 ayat 7 mengatakan, Proverbs 20 verse 7 says, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. it says here, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman saya ketika baru bekerja sebagai seorang kredit analis. I would like to share with you my work experience as a credit analyst. Saya telah dididik di universitas ini, I got my education from this university, bukan sebagai seorang ahli accounting sebenarnya, not as a specialist in accounting, tetapi yang saya dapati dalam pendidikan di tempat ini adalah untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. but what I learned from this campus is to become the person with integrity or honest person. Pada waktu itu, sebagai seorang kredit analis, biasanya didekati oleh para nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman. As a credit analyst, I was approached by many customers for them to get a loan. Dan untuk mendapatkan pinjaman itu, mereka mencoba untuk memberikan sejumlah uang untuk saya. To be able to get a loan from the bank, many of these customers is trying to give me some money or kind of like bribing me. Saya merasa bahwa itu bukanlah hak saya, I was thinking that that's not my right karena saya sudah dibayar oleh perusahaan. because I was paid by the company. Jadi itulah hak saya, hanya menerima gaji. So my right is getting my own salary. Jadi saya tolak tawaran itu. So I refuses those money or offer. Beberapa tahun kemudian, Several years after, kurang lebih 4 sampai 5 tahun kemudian, around 4 to 5 years, orang yang mencoba menawarkan tadi itu, so the person that is trying to offer me some money, dia mengontak saya. Mereka menghubungi saya they contacted me again. dan menawarkan pekerjaan And now they are offering me job untuk menjadi seorang marketing manager. to become a marketing manager. Dan disitulah saya memulai karir itu di Bank Halim Indonesia. And that is where I started my career at Halim Bank. Mereka hanya mau mencoba kita. They are just trying to test us. Apakah kita seorang yang jujur atau tidak? Are we an honest person or we are not an honest person? Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, My brothers and sisters in Jesus Christ, untuk memperoleh reputasi yang baik dimulai dengan karakter yang kita miliki. Dan karakter yang kita miliki sementara saudara dibentuk pada saat ini. in order for us to get a good reputation, it should be formed by character. And this character is now what you are learning in this campus. Abraham Lincoln mengatakan, character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. Abraham Lincoln said, karakter adalah bagaikan sebuah pohon dan reputasi adalah bayangan daripada pohon itu. Bayangan itu adalah apa yang kita pikirkan dan pohon itu adalah yang nyata. Jadi marilah kita tunjukkan reputasi kita melalui kehidupan kita yang mempunyai karakter seperti Yesus Kristus. So the thing right now is that we have to show our reputation in accordance with the character of Jesus Christ. Mari kita membuka Wahyu 2 ayat 17. Let us open our Bible, the book of Revelation 2 verse 17.
Wahyu 2 ayat 17 mengatakan, siapa bertelinga, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. It says here, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone of a name written, which no man knoweth, saying he that receiveth it. Di dalam ayat ini kita mendapati ada satu janji yang Tuhan sampaikan kepada kita. Siapa yang bertelinga dan barang siapa yang menang akan dikaruniakan mana dan batu putih. In this verse, we can see that there is a promise that God gave. For those who have ear, let him hear. And that he is going to give you, it says here, manna and a stone, a white stone. Saya ingin membahas secara lebih detail tentang batu putih. I would like to discuss to you or present to you in detail about the white stone. Sebelum itu, di antara mahasiswa, ada berapa kata batu putih di dalam Alkitab? Before I continue, I would like to ask you, how many times in the Bible that it mentioned about this white stone? Ada yang tahu? Anyone knows about it? Berapa kali batu putih disebutkan di dalam Alkitab? How many times this white stone is mentioned in the Bible? Tidak ada yang bisa menyampaikan? Anyone can answer or knows about it? Mungkin bisa dibantu oleh para pendeta dan para dosen. Berapa kali? Maybe the faculty or pastors can 3 help kali. us. Ibu Tagalog 1 kali. Mrs. Tagalog said one. Hanya 1. Yes, it's only once. Dan itu hanya terdapat dalam Wahyu 2 ayat 17. And yes, it's only found in Revelation 2 verse 17. Jadi kalau saudara ingin mencari tahu makna dari batu putih melalui Alkitab, referensinya tidak ada. So if you'd like to know the meaning of this white stone in the Bible, we will not get a lot of references. Saya akan menyampaikan makna dari batu putih ini diambil dari cerita rakyat Israel. I would like to present to you the meaning of this stone from the story of the Israelites. Batu putih adalah tanda pemberian dari Allah diberikan kepada setiap pribadi yang mempunyai hubungan dengan Yesus. White stone is given as a sign, as a gift from God, and is given personally to everyone that has a relationship with Jesus. Itu sebabnya dikatakan barang siapa menang di ayat awal tadi. And that's one of the reasons why that in the first sentence says that he that had an ear. Kata menang ini bukanlah nanti pada saat kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, melainkan sejak saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. This word of hearing or to hear is not what's going to happen in the future, but it's happening right now in us when we receive Jesus as our personal Savior. Jadi jika saudara dan saya telah menerima Yesus Kristus pada hari ini, maka saudara dan saya sudah menerima batu putih. It means that today, when you have accepted Jesus in your life, it means that you have received this white stone. Di dalam cerita rakyat Israel, ada 3 cerita yang bisa diambil aplikasinya di dalam kehidupan. In the story of the Israelites, there are 3 applications or stories that talks about this white stone. Kalau kita melihat di dalam ayat 17 tadi,
Sebelum diberikan batu putih, dikatakan akan diberikan mana. If we look at that verse, Revelation 2 verse 17, that before you are given this white stone, you are going to be given this manna. Di dalam cerita rakyat Israel pada saat itu, ada hubungannya antara batu putih dan mana. In the story in Israel is that there is a relationship between white stone and manna. Menurut cerita Israel pada saat itu adalah seperti ini. The story goes like this. Yang pertama, pada waktu Allah menurunkan mana dari surga ke bumi ini, When God poured down manna from heaven to this earth, menurut mereka bahwa pada saat itu di gurun Israel itu banyak sekali batu-batu kecil yang berwarna putih. and when God poured manna during the time of the Israelites, He says that according to this story that there's a lot of white stone in that area, in the wilderness. Maka ketika malam hari sampai dengan pagi hari Allah menurunkan embun menutupi batu putih itu, maka batu putih itu pun berubah menjadi mana. And He says when this manna comes from heaven that night up to early in the morning, it says that this dew covers the white stone, and these white stones then turn into manna. Dan mana itulah yang dimakan oleh bangsa Israel setiap hari, dan setiap hari diberikan kepada mereka kecuali pada hari ketujuh. And this manna is the one that's given to Israel as food, and they receive this one every day except on the seventh day. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, My brothers and sisters in Jesus, ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, when you receive or accepted Jesus as your personal Savior, saudara diberikan suatu pemberian yang mulia. you are given a precious gift. Saudara akan dipenuhi dalam kebutuhan saudara setiap hari, sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Mereka memperoleh mana setiap hari kecuali hari itu. It says that your daily needs is going to be fulfilled, just like the Israelites for 7 days. Every day in the week they are given this manna. Mazmur 68 ayat 20. Psalms 68 verse 20. Terpujilah Allah yang setiap hari penuh kebaikan bagi kita. It says there, blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Saudara senior kelas, jangan pernah khawatir ketika saudara meninggalkan kampus ini. Percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat saudara setiap hari, dan saudara akan memperoleh kemenangan. To my friends, my seniors of 2015, do not worry when you leave this campus. It's because that when you are with Jesus, God is going to bless you with gifts. Cerita yang kedua, The second story, pada zaman Israel pada waktu itu, it says that during the time of the Israelites, jika seseorang melakukan kesalahan, when someone doing something wrong, mereka akan diadili dan dibawa di hadapan 3 orang hakim. they are going to be judged and they are going to be brought into the front of 3 judges. Ketiga hakim ini akan membahas keberadaan orang yang disangka bersalah. These 3 judges is going to study the condition of this person. Apabila ketiga hakim ini melakukan diskusi, kemudian mendapati orang ini bersalah, So when these 3 judges discussed the things about this person and they found that this person is guilty, kepala hakim akan melemparkan batu hitam. it says that from these 3, the head of the judges is going to throw a black stone. Maka orang ini patut mendapatkan hukuman. And it means that this person, okay, will have this punishment. Tetapi
Apabila hakim melemparkan batu putih, but if the judge throw a white stone, maka orang yang disangkakan bersalah ini dinyatakan tidak bersalah. and so this person then says that he is found not guilty, Dan dia akan memperoleh kebebasan dan pengampunan. and he's going to have his freedom and forgiveness. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, My dear brothers and sisters in Jesus Christ, ketika saudara menang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, when you confess yourself that you have accepted Jesus as your personal Savior, pada saat itu juga saudara telah mendapatkan batu putih. it is during that time too that you have received that white stone. Berarti apabila setiap hari saudara dan saya mengajukan pengakuan dan pengampunan, maka Tuhan akan memberikan batu putih, yaitu pengampunan. It says that it means that when every day in your life that you come to the Lord, confess yourself and ask for forgiveness, it is the time that you are going to receive these white stones. Dengan demikian, apabila saudara mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberikan pengampunan kepada saudara, it means that when you have this confidence that God is going to forgive you, maka saudara akan mempunyai keberanian untuk selalu melakukan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan. then you have this strength, this willing of doing the right things in your life. Biasanya, jika seseorang yang telah melakukan kesalahan tidak berani mengakukan kesalahannya, dia akan frustasi atau stres. So when someone who is been doing something wrong, I think he's going to live a very stressful life. Jadi jika kita mengaku kepada Tuhan dan Tuhan segera mengampuni kita, maka rasa takut, rasa tertekan itu akan hilang di dalam diri kita. So if we confess ourselves to the Lord of our wrongdoings, then we are going to be delivered, we are going to free from this burden and stressful life. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit dan menjadi juru selamat kita, sehingga kita setiap hari akan memperoleh kebenaran. We are so thankful that Jesus Christ who died in Calvary, He has been risen and now He's our Savior. Okay, will always give us this victory in life. Cerita yang ketiga, The third story. pada saat itu biasanya apabila seseorang akan mengadakan perjalanan keluar kota, During a time when someone is trying to make a travel outside of his town, orang ini akan meninggalkan keluarganya dan pergi sendiri untuk berdagang, katakanlah demikian. if he's a merchant, he's going to leave his family back in the house and he's going to travel by himself. Apabila orang ini akan memasuki satu kampung atau satu kota, When this person is entering a town or a city, di mana saat itu kota tersebut belum ada hotel seperti sekarang ini. during that time, those cities, they do not have hotels like what we have right now. Saya pribadi sangat senang pada hari ini ketika saya akan datang ke tempat ini, sudah disediakan tempat oleh Unai, boleh menginap di guest house kita. I'm so happy when I travel coming here to Unai. I know that I've been prepared a place and Unai has prepared a place for me, the guest room. Saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hotel. I do not have to spend my money to pay for a hotel. Saya bisa menikmati makanan 35 tahun yang lalu saya pernah nikmati. I can enjoy the food that I enjoyed eating it 35 years ago. Itulah enaknya atau nikmatnya mempunyai persaudaraan seperti ini. And this is what is the good things about having this relationship. Tetapi pada saat itu, ketika seseorang akan masuk ke dalam kota, But during that time, when someone is entering a city, dia belum mempunyai
kenalan siapapun di tempat itu, In that city, he knows no one. maka dia akan mendatangi rumah yang pertama yang dia lihat. He is going to visit the first house that he sees. Dan dia akan mampir ke rumah itu. And he's going to stop by that house. Seperti biasa, mengetuk pintu dan tuan rumah akan menyambut. And as usual, he's going to knock at the door and the owner is going to meet him. Dan kebiasaan mereka di sana, jika ada seseorang tamu yang tidak dikenal, yang dalam perjalanan, mereka akan dengan sangat senang hati menerimanya untuk tinggal bersama. And the custom during that time is that when someone meet a stranger, okay, they are going to always welcome him. Ya, setelah mereka si pengembara ini atau saudara ini bersama-sama dengan tuan rumah, biasanya mereka akan makan malam bersama. And during that meeting, usually this merchant or this stranger is going to eat together with the owner. Dan mereka mulai bercerita satu dengan yang lain. And they start telling stories. Sama seperti tadi, mulai memperkenalkan siapa nama istrinya, siapa nama anaknya. Just like the introduction that we have is what's the name of the wife and so with the children. Dan mereka sekarang menjadi dekat, menjadi erat. And after this short conversation, then the two of them becomes close to each other. Esok harinya, And the next day, ketika si pedagang ini akan meninggalkan rumah yang baru saja dia menginap, and when this merchant is going to leave the house, maka sebelum mereka berpisah, and before they departed each other, si tuan rumah akan mengambil batu putih. the host or the owner is going to get or to hold the white stone. Dan tuan rumah itu akan menuliskan namanya di batu putih. And the host or the owner is going to write his name in that white stone. Demikian juga si pedagang, And also with the merchant, dia akan mengambil batu putih he's going to get a white stone. dan dia pun akan menuliskan namanya. And he also is going to write his name. Dan mereka bertukaran batu putih. And they are going to exchange these white stones. Jadi kalau pada waktu itu saya sebagai pedagangnya dan sebagai tuan rumah, saya akan menulis nama keluarga, Eman. So if I'm the host, I'm going to write my family name there, Eman. Dan Bapak Joshua sebagai pedagangnya akan menuliskan Tobing. And me as a merchant is going to write my family name, Tobing. Kita bertukaran. And we are going to exchange these white stones. Saya akan menyimpan batu putih yang bertuliskan nama dari Bapak Tobing. I'm going to receive a white stone with the name of Eman. Dan saya akan menyimpannya itu. And I'm going to keep it. Dan saya akan, ketika saya pulang kembali ke rumah, And when I return home, saya akan ceritakan kepada anak saya I'm going to tell to my children bahwa saya telah bertemu dengan keluarga Tobing. I'm going to tell my children that I have met with this family, the Eman's family. Jadi kami sudah bersahabat dan bersaudara. This indicate that both of us are friends and brothers. Apabila beberapa waktu kemudian, And if the time to come or few times to come, keluarga saya mengunjungi keluarga Tobing, my family visited this family, dia akan membawa batu putih. they are going to bring this white stone. Anak saya akan bawa batu putih My children is going to bring this white stone. dan mencoba untuk mencari rumah dari keluarga Tobing. And my children is going to find out to look for the house of Mr. Eman. Dan dia akan tunjukkan batu putih yang namanya tertulis. And my children is going to show this white stone where there's a written of the Eman's family. Dan
Mereka pun bertemu menjadi sebagai saudara. And they too, these two families are going to meet as friends. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, My dear brothers and sisters in Jesus Christ, apabila kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 17 dikatakan, kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. and it says here, we'll give him a white stone, and in the stone a new name written. Nama siapa itu? Whose name? Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, When you and I accepted Jesus as our personal Savior, saudara dan saya menerima nama yang baru. you and me are going to have a new name. Saya akan memiliki nama Jeff Eman bin Yesus. I'm going to have my name Joshua Tobing bin Jesus. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, My dear brothers and sisters in Jesus Christ. apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, When we accepted Jesus as our personal Savior, dan kita sudah memiliki nama Yesus Kristus, and we have the name of Jesus in ourselves, itu berarti saudara telah menerima karakter Yesus Kristus di dalam diri saudara. it means that you have accepted the character of Christ in yourself. Selama 4 tahun para senior dibentuk karakter Yesus Kristus di tempat ini. To our seniors, for 4 years you have been formed with the character of Jesus. Saudara tidak dipersiapkan untuk menikmati tahun 2040. You are going to be prepared to enjoy your life of 2014. Tetapi saudara akan lebih menikmati ketika Yesus Kristus datang. Saudara akan memiliki kekayaan yang melebihi yang ada di dunia ini. And more than that, you are going to enjoy the life that God is going to bestow upon you. Peganglah karakter Yesus Kristus. Hold on with the character of Jesus Christ. Apabila saudara membuka atau membaca ayat bersautan yang kita sudah bacakan bersama tadi, If you are going to open and read again our responsive reading that we have just read, di mana diceritakan tentang hikmah, it says about wisdom, itulah hikmat Yesus Kristus. and that is the wisdom of Jesus Christ. Peganglah itu, Hold on to it. simpanlah itu, Keep it in yourself. sehingga saudara akan memiliki masa depan yang baik di dunia ini dan terlebih besar. So that you can have a better future in your life in this world and a better life in heaven. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless us.